Hello everyone, good morning to all of you. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक वोकेबुलरी, लुगात, जो हम पर्शियन लैंग्वेज को पढ़ रहे हैं, फ़ारसी ज़ुबान को सीख रहे हैं, तो उसके लिए एक अहम टॉपिक, एक अहम वीडियो लाया हूँ जो आप सब के लिए फ़ायदेमंद है। अगर इन मीनिंग को, इन अल्फाज को याद करोगे, इन अल्फाज को पढ़ोगे, इन मानी को याद करोगे, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। फ़ारसी जो सीखने वाले हैं, जो सीख रहे हैं अभी, तो उनको इन मानी से, इस लुग़त से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये उतनी ज़्यादा भी नहीं है, इसमें कम से कम 250-300 अल्फाज होंगे, तो इनको याद करना ज़रूरी है क्योंकि हम अभी ग्रामर पढ़ रहे हैं। ज़माना अब इसके बाद शुरू हो जाएगा। जैसे कि हमने थोड़ी सी डेफिनेशन, वर्ब और ज़माना के बारे में कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा है। अब हम और ज़माने की किस्में हमने पढ़ी, तो वही ज़माने की किस्मों से पहले वोकेबलरी है। बुक पे भी वोकेबलरी ही दी गई है ताकि ये वोकेबलरी याद हो जाए और उसके बाद हम प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस और पास्ट की बात करेंगे। तो इसलिए मैं आपके लिए जो ये वीडियो लाया हूँ ये बहुत इम्पॉर्टेंट है उसके लिए जो सीखना चाहता है फ़ारसी ज़ुबान को। लिहाजा बने रहे वीडियो के एंड तक, देखते रहे कौन कौन से नज़ारे इसमें आते हैं, क्या क्या अल्फाज इसमें आ रहे हैं जो हमने कभी सुने ही नहीं हैं। उस तरह के अल्फाज भी इसमें दिए गए हैं जो याद करना ज़रूरी है। लिहाजा वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, और इसके अलावा बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि मेरी आने वाली वीडियोस सबसे पहले उस तक ही पहुंचेगी जो बेल आइकन पे क्लिक करेगा, क्योंकि नोटिफिकेशन ओपन होगी तो उसी को मैसेज पहुंचेगा। इसके अलावा मैं कुछ अक़वाल ज़री भी अपने चैनल पर डाल रहा हूँ, जैसे कि मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह के अक़वाल हैं, शेख सादी के अक़वाल हैं, अल्लामा इकबाल की शायरी है। तो अगर कोई इंटरेस्टेड है अक़वाल ज़री तो वो ज़िंदगी बदल देता है। अगर कोई उनको ध्यान से पढ़े, ध्यान से सुने, तो वही इंसान की ज़िंदगी बदल देता है। तो जो वो सुनना चाहता है वो कमेंट में भी लिख दें ताकि मैं और अच्छी वीडियोस बना सकूं। उसके बारे में भी ही अक़वाल ज़री, मौलाना रूमी या शेख सादी और इसके अलावा बहुत सारे शेख गुज़रे हैं जिनके अक़वाल हैं जो हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, वोकेबुलरी। सबसे पहला जो फ़ारसी में दिया गया है, तर्क करदन, मतरूक करदन। तर्क और मतरूक दोनों के मानी छोड़ देना, सुपुर्द करना, अबेंडन। छोड़ देना, तर्क करना, सुपुर्द करना, यानी अबेंडन। रिहा करदन, दस्त कशीदन, छोड़ देना, अबेंडनमेंट। रिहा करदन वो भी यही होता है, तर्क करदन, मतरूक करदन, रिहा करदन, दस्त कशीदन। तो इन सब के मानी छोड़ देना ही है, सुपुर्द करना, तर्क करना, छोड़ देना। तो ये सारे मानी इन्हीं के आते हैं, अबेंडन या अबेंडनमेंट। बर इंदाख्तन, ख़त्म करना, हटा देना, एबॉलिश। बर इंदाख्तन का मतलब होता है ख़त्म करना, हटा देना, एबॉलिश। इस्तफ़ादे करदन, बद रफ्तारी करदन, फहश दादन। इस्तिफ़ादा करदन होता है गाली देना। अब इस्तिफ़ादा का तो दूसरा मतलब भी है, दूसरा मानी भी है। बद रफ्तारी करदन गाली देना, और फहश दादन भी होता है गाली देना, एब्यूज़। बख्शीदन या तशदीद करदन, बख्शीदन या तशदीद करदन, चाल बढ़ाना, तेज़ करना, चाल बढ़ाना, तेज़ करना, यानी कि एक्सलरेट। पजीरफ्तन या कबूल करदन या कबूल दाश्तन। तो इन तीनों के मानी कबूल करना है, पजीरफ्तन या कबूल करदन या कबूल दाश्तन। तो इसका मतलब होता है कबूल करना, एक्सेप्ट। मुतहम करदन या सरजनिश करदन, ये होता है जुर्म लगाना, एक्यूज़। मुतहम करदन, सरजनिश करदन, जुर्म लगाना यानी एक्यूज़। मुअत्ताद करदन, लत पड़ना, आदत डालना। मुअत्ताद करदन यानी आदत डालना, आदत डलना या लत पड़ना। किसी को किसी चीज़ की लत पड़ जाती है यानी आदत हो जाती है, तो उसे
فارسی میں معتاد کردن کہتے ہیں، ایڈکٹ، اور معتاد کردن کا جو انگلش معنی ہے وہ ہے ایڈکٹ۔ کمک کردن یا یاری کردن، ان دونوں کا مطلب مدد کرنا، ایڈ۔ اجازت دادن، تصدیق کردن، اجازت دینا یعنی ایلو۔ سرگرم کردن، کھن دادن، ان کا معنی ہے اردو میں دل بہلانا اور انگلش میں ایمیوز۔ جواب دادن، پاسخ دادن، تو جواب دادن یا پاسخ دادن جواب دینا یعنی آنسر۔ کف زدن، کف زدن کا مطلب ہوتا ہے تالی بجانا، اپلیوز۔ درخواست کردن یا درخواست دادن، درخواست دینا، درخواست دینا یعنی اپلائی۔ منسوب کردن یا انتخاب کردن، منسوب کردن یا انتخاب کردن اس کا معنی ہے چننا۔ منسوب کردن کسی شخص کی طرف یا کسی چیز کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، یعنی ہم اس چیز کو چن لیتے ہیں، تو منسوب کردن یا انتخاب کردن کا مطلب ہوتا ہے چننا، اپوائنٹ۔ نزدیک شدن یا نزدیک آمدن، پاس آنا، جانا، پہنچنا، اپروچ۔ پذیرفتن، نائید کردن یا پسندیدن یعنی منظور کرنا، پذیرفتن ہوتا ہے قبول کرنا یا منظور کرنا، اپرو۔ بر انگیختن یا تحریک کردن، تخریق کردن یا بیدار کردن، تو ان تینوں کا معنی جگانا، اٹھانا، ایروز۔ جگانا بھی ہوتا ہے، اٹھانا بھی ہوتا ہے۔ مرتب کردن، منتظم کردن، حل و فصل کردن یعنی کہ سجانا، انتظام کرنا، مرتب کرنا ترتیب دینا، انتظام کرنا، منتظم کردن، اور حل و فصل کردن ارینج۔ دستگیر کردن، گرفتن، بازداشت کردن، بازداشت کردن، تو ان تینوں کا معنی گرفتار کرنا۔ دستگیر کردن پکڑنا، گرفتن بھی ہوتا ہے پکڑنا، اور بازداشت کردن یعنی پکڑنا، گرفتار کرنا یا پکڑنا تو اریسٹ۔ رسیدن، ورود، آمدن، پہنچنا یا آنا، رسید، ورود، آمدن، پہنچنا یا آنا، ارائیول۔ رسیدن، وارد شدن، بدنیا آمد، پہنچنا، آنا، یعنی یہ بھی ہوتا ہے ارائیو۔ پرسیدن، سوال کردن، اس کا مطلب ہوتا ہے پوچھنا، آسک۔ حملے کردن، حملہ کرنا، چڑھائی کرنا، اسالٹ۔ موافقت کردن یا تسلیم کردن، منظور کرنا، ایسنٹ۔ اظہار کردن، پافشاری کردن، دعویٰ کرنا، دعویٰ کے ساتھ کہنا، تو اس کا مطلب اسالٹ۔ حملہ توجہ کردن، مبتلا کردن، تو اس کا معنی ہے باندھنا، جوڑنا، اٹیچ۔ توجہ کردن، حاضر ہونا، توجہ کردن کا مطلب حاضر ہونا یعنی اٹینڈ، یعنی اٹینڈ۔ خدمت کردن، پرستاری کردن، خدمت کرنا یا پوجنا، اٹینڈ اپان۔ خدمت کردن، پرستاری کردن یعنی کہ کسی کی خدمت کرنا یا پوجنا، پرستاری یا پوچھنا نہیں ہے، اٹینڈ اپان۔ گوش دادن یا توجہ کردن، گوش دادن یا توجہ کردن یعنی توجہ کرنا یا دھیان سے سننا۔ گوش دادن ہوتا ہے توجہ سے سننا یا دھیان سے سننا، توجہ کردن توجہ کرنا، پے اٹینشن، دھیان سے سننا، پے اٹینشن۔ منتظر بودن، منتظر رہنا، اویٹ۔ بیدار شدن، آگاہ شدن، بیدار کردن، ان تینوں کا معنی ہے جاگنا، اویک۔ برگشتن، واپس آنا، برگشتن، واپس آنا، بی بیک۔ برگشتن یا برگرداں یا پشت نویسی کردن، واپس آنا یا پیچھے ہٹنا، پشت کا مطلب ہوتا ہے پیچھا، تو پشت نویسی کردن ہوتا ہے پیچھے ہٹنا، بیک۔ پس گرفتن، واپس آنا، پس کا مطلب ہوتا ہے پہلے، تو اس کا مطلب گرفتن ہوتا ہے اصل میں پکڑنا، تو پس گرفتن کا مطلب ہوتا ہے واپس آنا، پیچھے ہٹنا، بیک ڈاؤن۔ وزن کردن، تولنا یعنی بیلنس۔ ممنوع کردن یا غدغن کردن، منع کرنا، پابندی لگانا، بند کرنا یعنی بین، ممنوع کردن یعنی بین۔ اور بستن یا غدغن کردن، ممنوع کردن، منع کرنا، پابندی لگانا، بند کرنا، یہ بھی یہی معنی ہے جو اوپر دیا گیا ہے، اس کا مطلب بار۔ قرار دادن، مستقر کردن یعنی بنیاد ڈالنا، بنیاد ڈالنا، قرار دادن یعنی بیس۔ آبتنی کردن، نہانا، تیرنا، آبتنی کردن، نہانا یا تیرنا، بات یا سوئمنگ، تو دونوں چاہے وہ تیر رہا ہو آبتنی کردن ہی آئے گا، چاہے وہ نہ رہا ہو آبتنی کردن، بات یا سوئمنگ۔ حمل کردن یا تحمل کردن یعنی برداشت کرنا، بیئر۔ زدن یا کنک زدن، پیٹنا، بیٹ۔ اشارہ کردن یا اشارہ کردن یعنی اشارہ کرنا، بیکن۔ شدن،
افتادن یا آمدن شروع ہونا یا ہونا، آمدن کا مطلب آنا ہوتا ہے لیکن یہاں شدن کا مطلب ہونا، افتادن کا مطلب ہونا، آمدن کا مطلب، اب ان تینوں یہ آمدن کہیں کبھی کبھی استعمال ہوتا ہے شروع کرنا میں بھی، یعنی کہ بیکام۔ رفتار کردن یا درست برتاؤ کرنا، بیہیو، درست برتاؤ کرنا یعنی بیہیو۔ رفتار کردن، کار کردن، عمل کردن یعنی وہی جو ہم نے پڑھا بیہیو۔ باور کردن اعتقاد داشتن ہوتا ہے یقین کرنا یعنی بلیو۔ خم کردن نہ کردن، خم کردن، خم شدن پابندی لگانا، باندھنا، خم کردن ہوتا ہے پابندی لگانا یا باندھنا، بینڈ۔ شرط بندی کردن یا شرط بستن یا شرط بندی، شرط لگانا یعنی بیٹ۔ خیانت کردن، لو دادن ہوتا ہے خیانت کرنا، بیٹری۔ بہتر کردن، بہبود، بخشیدن، بہتر شدن، بہتر کرنا یعنی بیٹر۔ مواظب بودن، ہوشیار رہنا یعنی بیویئر۔ گیج کردن یا شگفت زدہ کردن، گھبرانا، گھبرا دینا یا خوف زدہ کرنا۔ بی ولڈر، بیولڈر۔ گاز گرفتن یا گاز زدن، کاٹنا، بائٹ۔ سیاہ کردن یا سیاہ شدن ہوتا ہے کالا کرنا یعنی بلیکن۔ اخاذی کردن ہوتا ہے بلیک میل کرنا یعنی بلیک میل، اخاذی کردن بلیک میل کرنا۔ منفجر کردن دھماکہ کرنا، منفجر کردن کا مطلب دھماکہ کرنا، بلاسٹ۔ درخشاندن، درخشاندن ہوتا ہے چمکانا یعنی بلیز۔ سفید کردن یا سفید شدن یا بے رنگ کردن ہوتا ہے سفید کرنا یا رنگ اڑانا، بلیچ۔ خون آمدن، خون ریزی کردن یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے خون بہنا، بلیڈ۔ اسی طرح مخلوط کردن، مخلوط شدن، باہم جور بودن، ملانا، ملنا، یہ ہوتا ہے بلینڈ۔ دعا کردن، برائے احترام یاد کردن، تو ان دونوں کے معنی ہوتا ہے دعا کرنا، احترام سے یاد کرنا، بلیس۔ بستن ہوتا ہے بستن، مسدود کردن یا بند کردن، ان تینوں کے معنی ہوتا ہے بند کرنا، بلاک۔ محاصرہ کردن ہوتا ہے ناکہ بندی کرنا، بلاکیٹ۔ گل دادن، شگفتن یا شکوفہ شدن، پھول کھلنا یعنی بلوم۔ وزیدن، فت کردن یا فین کردن، تنزری کرنا یعنی بلو، فت کردن، خاموش کردن، ترکیدن، تنزری کرنا یعنی بلو آؤٹ۔ منفجر کردن، منفجر شدن ہوتا ہے پھوٹ ڈالنا، بلو اپ۔ تختے انداختن یا بان سیون شدن، بان سیون شدن، تختے انداختن یا بان سیون شدن یعنی تختہ یا دفتی، بورڈ۔ بالا و پائین رفتن، اوپر نیچے کرنا، باب، بالا و پائین رفتن، اوپر نیچے کرنا، باب۔ جوشیدن ہوتا ہے ابالنا، گرم کرنا، بوائل۔ حیاہو کردن، حیاہو کردن ہوتا ہے شور مچانا، حیاہو کردن شور مچانا یعنی بو۔ قرض گرفتن یا قرض کردن یا امانت، قرض گرفتن، قرض کردن یا امانت گرفتن، اقتباس کردن، ادھار لینا یا قرض لینا، قرض گرفتن، قرض کردن، امانت گرفتن، اقتباس کردن، ان چاروں کے معنی ایک ہی ہیں، ادھار لینا یا قرض لینا، بارو۔ ترمز کردن یا متوقف کردن، متوقف کردن گاڑی کی رفتار کرنا یعنی بریک، گاڑی کی رفتار کرنا۔ ترمز کردن یا متوقف کردن گاڑی کی رفتار کرنا یعنی بریک۔ شکستن یا خرد کردن توڑنا، خرد کردن توڑنا یعنی بریک، یہ بھی بریک اور اوپر والا بھی بریک، ان کے چاروں معنی ایک ہی ہے۔ اسی طرح ہے نفس کشیدن، تنفس کردن، سانس لینا، برید۔ جفت گیری کردن، تولد مثل کردن، پیدا کرنا، جنم دینا، بریڈ۔ رشوت دادن، رشوت دینا، برائب۔ آوردن، دنبال آوردن ہوتا ہے لانا یعنی برنگ۔ عریض کردن، چوڑا کرنا یعنی پلاڈن۔ کباب کردن، لڑائی کرنا، جھگڑا کرنا، کباب کردن لڑائی کرنا، جھگڑا کرنا، برائل۔ پاک کردن، برس زدن، کونچی یا بالوں کی بنیکل، برش۔ بودچے تامین کردن، آمدنی اور خرچ یعنی کہ بجٹ۔ پاک کردن یا برس زدن، برس زدن جسے کیا کہتے ہیں کونچی یا بالوں کی بنی قلم، جسے ہم برش کہتے ہیں، تو فارسی میں بھی ہی یا تو پاک کردن کہتے ہیں یا برس زدن کہتے ہیں۔ بودجے یا تامین کردن، آمدنی اور خرچ یعنی بجٹ۔ ساختن ہوتا ہے بنانا یعنی بیلڈ۔ ترکیدن کا مطلب ہوتا ہے درار یا دھماکہ، برسٹ۔ ترکیدن پھر سے پھٹ جانا یعنی پھولنا، پھٹ جانا یا پھولنا یعنی برسٹ۔ وز کردن، ہم ہمی کردن،
تو یہ وز وز کردن ہم ہمی کردن کیا ہوتا ہے کہ مدو مکھیوں کی جو آواز ہوتی ہے اسے کہتے ہیں وز وز کردن یا ہم ہمی کردن یعنی بز۔ تو یہ تھے آج کے ووکیبلری ورڈ جو تینوں لینگویجوں میں دیے گئے تھے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ جو انٹرسٹڈ ہے، جو سیکھنا چاہتا ہے لینگویج، تو وہ ان کو اچھے سے یاد کرے گا اور دوسروں تک ضرور پہنچائے گا۔ چلیے ملتے ہیں اگلے ٹاپک میں، تب تک کے لیے آپ ان ویڈیوز کو دیکھیے۔ میرے چینل پر بہت ساری ویڈیوز ہیں فارسی لینگویج سیکھنے کے لیے، تو زیادہ سے زیادہ کوشش کریں ویڈیوز کو دیکھنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی، اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ سب کے لیے، جو سبسکرائب کر رہے ہیں ان سب کے لیے فائدے مند ہوں، اور وہ جس مقصد کے لیے سبسکرائب کر رہے ہیں تو وہ ان کو حاصل ہو۔ چلیے ملتے ہیں اگلے سبق میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔